Fun, fun, putih. Ya, good ya. Nah, no. Berarti kira-kira ini pertanyaan apa sih, no? Kalau jawabannya Hmm. jam 14.45. Pertanyaannya what? Which pet is S, we feel or is S. Nah, pertanyaan apa tuh kalau bahasa Indonesia? Jam berapa saat ini? Tepat jam berapa? Ya, genau, richtig. Jam berapa maknanya? Ya, jadi bisa dua tuh nanya jam. Ya, oke. Ada jam berapanya pakai yang which pet is S, ya, atau we feel war is S. Jadi keduanya ini sama-sama, ya, menanyakan jam. Ya. Nah, contoh dijawabnya jam 14.45, ya. Jadi kayak kita no, ya, inofficial itu maksudnya apa ya? Tidak resmi gitu ya. Oh, informal. Ya, informal. Formal, informal. Ya, betul sekali ya. Informal ya, yang official yang Formal. formal lah ya. Ya, formal. Nah, apa bedanya tuh Frau ya? Kalau yang informal ya sama kayak kita. Misalnya tanya ya, 14.45 nih jamnya. Kita bilangnya apa sih, Nuh? Kalau kalau nggak formal Oh, tuh kalau nggak formalnya ya bilang 3 aja. kurang 15 kan kita bilangnya kayak gitu ya. Jam 3 kurang 15. Nah, tapi kan kalau resminya itu kan kita ngomongnya 14.45. 14.45 benar-benar ngikutin ya, 14.45. Tapi kan kalau yang informalnya yang jam 3 kurang seperempat, 3 Ya, kurang itu, 15. itu Nah, formal. itu informal ya. Good. Jadi sama kayak di Jerman ya. Di Jerman itu ada yang informal, ada informal juga ya. Jadi contohnya misalkan jam berapa ya? 13.30 ya. Ini kan setengah dua ya jatuhnya. Kalau kita ngomong setengah dua, berarti formal apa informal, no? Setengah dua informal. Iya, informal ya. So, jatuhnya informal. Ya, tapi kalau kita bilangnya benar-benar 13.30, nah itu berarti formal ya. 13 ya, 30 ya. Benar-benar pure apa namanya jam sama menitnya sama. Nah, itu namanya formal. Tuh dia. Good. Nah, pelan-pelan dulu noh di sini. Secara konsep Indonesianya bisa ngebedain formal sama informal? Bisa. Bisa ya. Jadi kalau kalau formal benar-benar yang kita mengikuti angkanya ya, angkanya berapa kita mengikuti si bilangannya ya. Nah, sama nih di Jerman. Makanya official ya, dia jawab official ya. Kalau ngomong menjawabnya resmi ya formal, maka tinggal ikutin ya. S is itu jam kayak gitu maknanya. 14 kan 14 ya no Hmm. ya. Nah, 14. Nah, di sini tulisnya war-nya di belakang, tapi kalau disebut war-nya duluan. Jadi S is 14, war ya, Oh, baru menitnya 45 gitu. Nah, ini formal ya, mengikuti benar-benar. Es ist 14 Uhr 45. Oke, pelan-pelan dulu no. Paham official? paham. Oke. Nah, Ya. oke. Oh, virtual apa berarti? Sekarang 14. kita masuk ya. Oke, tapi yang Oh, official dulu paham ya? ya. Mengikuti benar-benar 14 yang 14 Uhr 45 45 ya. Nah, kemudian ada yang nggak formal ya. Virtual tuh kayak kalau bahasa Inggris quarter, Oh, seperempat ya. Nah, ya profil tulis sini ya. Virtual ya, artinya seperempat ya. Ada lagi namanya half ya. Half ya, sama kayak bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan pakai F ya, half ya. iya. Half ya, ini setengah. Nah, dia bilang nih 14 kurang 45. Nah, ini agak mesti sedikit fokus. No. Kalau yang formal ya. Kan dia bilang virtual ya. Virtual kan seperempat. Hmm. Seperempat itu kan 15 menit. 15 menit kalau nggak lebih ya kurang ya. Jadi 15 menit ya. Ini dia menitnya dulu nih 15 menit. For itu kurang. Dry angka berapa no? Nah, tiga. 3. Jadi gitu, 15 menit ya.
kurang 3. Nah, atau yang tepat 3 kurang 15 menit jatuhnya gitu. Jadi dari belakang dulu. Dry 3 kurang 15 menit. Ya, virtual for dry. Nah, virtual 15. For artinya kurang, dry 3. Jadi kayak kalau dari belakang 3 kurang 15 menit. Gitu. Lebih gampang official berarti. Iya, Oh, lebih gampang official, betul ya. ikutin doang. Official cuma ngikutin betul, ngikutin angka betul ya. Kalau inofficial agak agak memang agak sedikit eh, Ribet. ribet betul ya. Nah, Yes. tapi nanti kesehariannya karena Nino nanti keseharian di Jerman pasti ngomongnya pakai pakai inofficial ya. Misalnya tanya eh wie viel Uhr ya, halb drei ya atau kadang mereka cuma bilang halb gitu doang. Oh, setengah tiga maksudnya gitu. Jadi Ah, nggak 14.30 14 Uhr 30 enggak. Ya. paling kata dia, busetnya orang kaku banget nih ngomongnya Ya, formel. apalagi kayak gitu. Eh, kaku banget gitu ya. Tapi tuh dia ya. So, pelan-pelan dulu no. Oh, hmm, Ya, pelan-pelan dulu. Jadi paham ya, kalau inofficial dari menitnya dulu, virtual 15, for kurang dry 3. Jadi 3 kurang 15 gitu. Pelan-pelan no. Kelar? ya bro, Pelan-pelan. Frage, kelar? kelar. Kelar ya. Oke. Good. Nah, boleh no. Coba yang di sini ada jam ya. Hmm. Kita lihat sedikit di sini no. Ini kan jam kalau arahnya tepat di sini, ini jam berapa sih no kira-kira no? Yang mana? Menunjukkan jam berapa? Ini Oh, yang kalau formel 06.55. iya, kalau formal 06.55 tepat ya. Berarti berapa tuh bahasa Jermannya no? 6 Uhr, Hmm, 6. Es ist 6 Uhr. es ist 6 Uhr, ha, tepat. Uhr. 5, 5 und 5 und 5. 55 Und ich ya. hier. Genau, 6 Uhr, ya, 5. 5 und 55. Iya, tepat sekali ya. Gut, 6 Uhr 55 tepat ya. Gut. Oke. Nah, oke. Ya, 6 Uhr 55. Ya. Oke, pelan-pelan dulu. Nah, sekarang ini fokus ke yang menitnya ya, No ya. Iya. Oke, sedikit. Nah, ini kalau jam 7 tepat, ini yang informal ya. Tuh, dia kalau jam 7 tepat langsung Sieben disebutnya ya, Sieben Uhr ya. Nah, kalau jam 7-nya lewatnya 1 atau 2 menit disebutnya apa, No? Terus naksi 7. Genau, kurz nach sieben. Kurz itu artinya sedikit, ya. Nah, itu lewat. Sedikit, kurz, nah lewat. Ya, jadi maknanya jam 7 lewat sedikit, ya. Nah, kalau di Indonesia kan 7 lewat sedikit gitu, ya. Oke, kalau jam 7-nya di sini di angka 2 menitnya, Sein nach 7. genau, 10, 10, ya. Nah, lewat 7, 7. Jadi 7 lewat 10, gitu dia bilang, ya. Jam 7 ya lewat 10. 10. Ya, jadi nah itu lewat, for itu kurang. Ya, good. Lagi kalau dia 7-nya menitnya di angka 3 maka menjadi
Viertel nach 7. Genau, Viertel nach 7. 7 lewat 15 menit. Viertel nach 7. Gut. Kalau lewat 20 maka menjadi. 20 nach 7. Oke, sampai 7. sini masih paham, no? 20 nach 7. 7 lewat 20. Ya. 7. Oke. Nah, kalau dia menitnya ke sini, no. Di sini nih. Kelima. 5 vor halb 8. Iya. Hmm, halb acht tuh berapa, no? eh hampir hampir Halb acht hampir 30. setengah delapan, ya. Ya. Halb acht itu kan setengah delapan, ya. So, fünf, ya. Lima. Four Hmm. itu kurang. Jadi kayak lima, ya. Atau setengah delapan kurang 5 menit gitu. Pelan-pelan, ya. Oke. Kemudian kalau di angka 6 menjadi halb. Halb 8. Ya, halb ah. Kalau udah setengah delapan halb ah, ya. Kalau ini kemudian ke angka 7, fünf nach. 5 nach halb 8. Nah, lawannya ya. Terus setengah 8 lewat 5 menit jatuhnya gitu. Nah, ini. Nah, 8 lewat ya 5 menit. Ngut. Nah, lawannya. Lawannya kalau udah jam 7, jam 8 kurang 15. Maknanya menjadi, Viertel vor 8. iya, Viertel vor acht. Ya, 8 kurang 15 ya. Good. Kemudian yang terakhir, kalau menit-menitnya tinggal kurangnya sedikit 1 menit, 2 menit, dia menggunakan Kurs quartz vor ya, maka menjadi quartz. kurang 5 menit. Kurs vor 7. Iya, genau. Quartz for sieben ya, 7 kurang dikit kalau kita bilangnya gitu. Ya, good. Nah, ini kita belajar di sini yang informal dulu. Ya, pelan-pelan no. Pelan-pelan sekali. Boleh dicerna dulu. Ada yang mau ditanyakan no? Aman, Bro. Aman? Benar? Aman. Oke, good. Ini bisa profile hapus? Eh, yang kurs dulu lah, Bro. Mau catat yang sedikit itu. Boleh. Kurs Quartz artinya sedikit. Kalau di jam artinya sedikit ya. Kalau arti asli dia pendek maknanya. terus nah itu lewat berarti ya, Bro. Iya, quartz nah lewat. Kalau quartz for berarti kurang sedikit. Nah, Kalau apa tadi? kalau quartz for kan kalau quartz nah, Hmm. saya quartz nah sieben 7 lewat sedikit. Ya, kalau quartz for sieben berarti 7 kurang dikit gitu loh. Kayak jam 6.58, nah itu kan 7 kurang dikit ya. Oke. Udah, Bro. Oke, good. Kalau gitu kita sedikit pelan-pelan lihat ke atas ya. Oke. Nah, good no. Ini kan sudah ada gambar jamnya ya. Hmm. Nah, ke Oh, yang gitu. Ya. B dulu coba no dibaca Ordnung-Sie die Uhrzeiten. Di oh Ordnung-Sie die Uhrzeiten Uhrzeiten den Bildern zu. Iya ya. Susunlah waktu dan gambarnya yang tepat ya. Nah, kita lihat di sini. No, perhatikan. Ada yang pertama apa? Ini dulu yang A, 20. 20 vor 8. Iya, nah ini gambarnya nih yang A tuh ternyata. 20 20 ya. Ah, berapa no? Ah itu 8. 8 for. Vor itu kurang.
Iya, 8 kurang 20 gitu. Nah, tapi dia dari menit dulu 20 for A tuh. Pas ya sama yang gambar A gitu. Nah, coba yang ini dulu noh. Boleh pelan-pelan fünf. Fünf vor zwei, Genau, 5 for 2. Kemudian halb halb, sieben, halb 7 tepat. dann 20 vor acht, Mhm. 10 nach neun, Genau, 10 nach 9. Nah, coba noh pelan-pelan. Diisi. Mana yang tepat jamnya? Yang 20 for 8 A. Nah, hm, yang B kira-kira berapa tuh? 5 vor zwei, 5 vor zwei. Yang C itu halb sieben, Genau, yang C halb 7 ya. terus yang Zeh nach neun itu B, das ist 6 B. nah, also 10 nach 9 itu B tepat. 10 nach 9 B. 5 vor zwei ist die D. Genau ya, 5 for 2 is D. Ya, gut gemacht Nino. Tepat sekali. Pelan-pelan. Sampai sini ngerti no? 5 for 2 berarti kalau di Indonesia kan gimana Nino? 5 vor zwei itu jam 2 kurang kurang 10. Ah, 5. Eh, 5 itu 5. Hmm. 5 Jam 2 jam 2 kurang. kurang 5. Iya, kurang 5 menit. Ya, betul ya. Jam 2 kurang 5. Mau ya, tepat. Kalau halb sieben sudah gampang ya. Setengah 7 gitu ya. Halb sieben. Good. Oke, kalau 10 nach 9, Setengah 9. 10 nach 9 setengah 9. Salah salah. Um, nah, aku lewat. Berarti 9 jam 9 eh, lewat. 9 Oh, lewat 10. iya, tepat sekali. 9 lewat 10. Tepat sekali, no. Good, gemah. Oke, pelan-pelan dulu. Yang informal. Mulai paham? Paham. Hmm. Dit is klaar? Gimana, no? Jelas? Atau ada Jelas. yang mau tanyakan dulu? Pelan-pelan jelas apa? Yang penting banyak latihan aja. Banyak latihan ya. Oke, good. So, kalau gitu, ya. Sebelum nanti kita mendengarkan, kita latihan dulu. Ya. Oke, kita ke sini, ke Ubung Sebuh. Nah, boleh, no. Di Übungsbuchseite 61 ya, Hmm. halaman 61 61 ya. Good. Hmm. Boleh yang B dulu no. Silakan was passt zusammen. Was passt, ordnen Sie so? Oh, Was passt zusammen? salah nih. So 4B. Mhm. 61. Oh, tuh, yang mana ya? Ini Übungsbuch, Entschuldigung. Übungsbuch Seite 59 halaman 59. Übungsbuch. 59 ya, Bro? Hmm. Hmm. 59. Was, was passt zusammen, Mhm. ordnen Sie so? Iya, was passt zusammen, ordnen Sie zu. Ya, genau. Kita lihat di sini. Nomor 1 dulu. Es ist. Es ist 11 Uhr. Genau. No, Oh, enggak 11, tapi es ist 11 Uhr. Einfach. oh, es ist 11 Uhr. Genau, ya.
F word ya. Yang tepat adalah here. E. Ya. So, jam 11 F word. Ya, good. Ini dia. Oke. Oke, pelan no. Yang nomor 2, es ist Viertel. Es ist Viertel nach elf. Genau, ya. So Viertel, ya. Nach 11. Berarti kira-kira berapa tuh, no? Oh, ada sebelah. Es ist Viertel. Viertel. Ini sebentar. No. Coba dikerjakan dulu ya. Prof. Feli ke Oh, toilet sebentar. Ich gehe erstmal kurz auf die Toilette. oke, Frau. Viertel nach. Good. Dapat no? Pernah. Dikit lagi, Bro. Dikit lagi, oke. Agak bingung juga. Viertel. Oke, Bro. Oke, good ya. Nomor 2. Es ist Viertel nach 11. Passt zu. Es ist, es ist 11 Uhr. Ah, es Oh, ist Viertel. oh, es ist Viertel nach 11. Mhm. A. Ya, tepat. Ya, es ist Viertel nach 11. Gut. 3. 3. Es ist halb 12. Ab 12. F. F. Gut gemacht, ya. 4.
S is Viertel for 12. 12. D. Nochmal, es ist Viertel vor 12. D. D, tidak tepat. Viertel kan berapa no? Lima Viertel belas ya. perempat. Seperempat ya, 15 menit lah ya, seperempat. Por artinya apa no? Kurang. Kurang ya. 12. 15 menit kurang seperempat. Oh, berarti B. B tepat ya. So, jadi jam 12 kurang 15 menit ya. Hmm, Es tepat. ist D. 20 nach 12. Mhm. 20 It, nach 12. eh, C. C tepat sekali. Es ist sein voor eins. Itu D. Ya. No, enggak Zain tapi 10 einfach. Es ist 10 vor 1. Sein. Ya, Sein. Es ist sein 10. eins. Tapi enggak 10 ya, enggak 10 einfach. CEN, 10 gitu, 10. Oh, 10. Mhm. es ist Ya. 10 voor eins. Ya, tepat lebih baiknya kayak gitu. Es ist 10 vor 1. Ya, D. Good. Oke. Oke, ya. Lagi pelan-pelan ya. Yang atasnya no, 4A Tageszeiten. Äh, für A. Tages, Tagesseiten und Uhrzeiten. Mhm. Was passt so zusammen? Ordnen Sie so? Ya, ya. Ini ada mall nomor 1. Entschuldigung, Frau. Oke, apa? Tageszeiten ya. Mhm. Oh, Tageszeiten und Uhrzeiten. Was passt so zusammen? meja. Ordnen Sie so? Belum, belum. Ya, taruh di meja dulu. Ya, Tageszeiten und Uhrzeiten ya. Tageszeiten tuh siang hari, malam hari, senja. Nah, itu maksudnya Tageszeiten ya. Sama urnya, Uhrzeiten ya, waktunya. Kapan sih kalau pagi hari tuh jam berapa? Gitu no. Ya. So, ada morgens, guten Morgen. Morgen berarti itu artinya apa sih no? Morgens. Morning. Guten Morgen, morgen berarti Good morning. Morning. pagi, genau morning ya. So, morning ya. Nah, kalau morning itu berarti hitungannya jam berapa no? Here ya. 6 bis 9 Uhr ya. Itu yang dinyatakan pagi itu jam 7 sampai jam 6 sampai 9 lah ya. Morgens ya. 6 sampai 9 pagi ya. Oke, good. Ada namanya kemudian no Vormittag. Mittag. Nah, apa tuh? Kalau mitak, guten Tag, nah itu mitak, mitak Essen. Kemarin kan kita belajar ya, mitak Essen. Makan siang, mitak. Berarti kalau mitak dulu deh, no. Jam berapa tuh, no? Mitak. Mittags itu neun, neun, 9 Uhr, 12. 9 Uhr ya, bis 9 12 Uhr. ini, mitak, mitak. Siang hari. Ya, ya, itu Tidak mittag. tepat. Kalau mitak siang hari, ya itu dia jam 12 Uhr bis 14. Nah, itu siang hari tuh. Oh, Ya, tuh siang hari. Nah, so, kalau jam 9 sampai jam 12 disebut namanya ya, so Vormittag. Nah, ini dia. Kan mittag tuh siang ya. For itu ya. sebelum. Jadi sebelum siang maksudnya gitu ya. Namanya Vormittag jam 9, Midday, jam 11, 12, jam 10 itu Vormittags ya. midday, Robert ya. Iya, apa kalau bahasa Inggrisnya no? Midday, midday. Midday Mid- ya. Oke. Ya. Morning, day, afternoon. Apa? Petang ya kalau kita bilangnya ya. Apa tuh, Frau? Petang, jam 12 petang kali gitu ya. Belum nyampe jam 12 banget lah ya. Eh, Good. Jadi jam 10, jam 11 disebutnya Vormittags Tahu ya. bukannya siang, sore ya, tak, Frau? Petang sore ya? Ini ya deh. Pak.
Nanti coba Profil cari lagi ya petang ya istilah petang. Soal dulu Profil ada apa? Sekolahan kan SD 2 petang, maksudnya apa sih SD 2 siang gitu kan. Tapi nah ya, Sekarang tuh kayak jam 3 gitu bro. jam 3 ya, petang kira Down, jam 3. down ya, atau down, more than down. Itu dia. Ini petang ya, bukan ya, berarti bukan petang. Oke, good. So, nah kembali lagi ya, for midtags jam 9 sampai jam 12 for midtag disebutnya ya. Good. Nah, midtag berarti Nah, mitak berarti wir, wir wir und wir sie, 14, 14. wir sehen or 18, Genau. Also yang ini no yang sampai artinya bahasa Jermannya bis ya. Jadi bis, oh, bis, 14 ya. wir What sehen bis or bisa apa tuh? bis, Sampai jam berapa? or bis, 18, 18 genau ya, 18. So 14 Uhr bis 18 Uhr ya. Itu Nachmittag tepat sekali ya, ini dia. bis, bis. Good. Kemudian kalau abends eh Abens itu berarti ach, Achsen, Achsen Urbis 20, genau 22 ya. 20. Oh 10 iya ya. malam ya. So 22 gut, tepat sekali ya. 18 Uhr bis 22 Uhr. Gut. Sekali lagi Nah, no, abends. Abends Urbis 18 Uhr. äh, abs, 18, 18 Uhr, Mhm. 18 Uhr bis 22. Iya, tepat ya, bis 22. Nah, itu Abend ya. Evening lah ya. Dan Ya, makanya namanya Abendessen ya, makan malam ya. dan Abend. Guten Abend, tepat ya. Kemudian ada nachts ya, larut ya. Kalau kita bilangnya apa? Malam banget gitu lah ya. Udah larut malam. Nah, jam berapa tuh no, nachts? 22 Uhr bis 6, ja 6. 6 Uhr ya. Good. Ini dia ya. Makanya kalau selamat tidur disebutnya Gute Nacht. Nah, ini dia. Tuh, ya. Selamat tidur Gute Nacht. Karena apa jamnya ini dia? 22 Uhr bis 6 Uhr. Gitu dia. Bro, tadi Hmm. yang target target Zaiten itu apa, bro? Artinya? Tageszeiten artinya adalah keterangan hari ya. Tapi bukan hari yang hari Sabtu, hari Jumat. Maksudnya keterangan keterangan harinya tuh pagi hari, siang hari, sore hari. Nah, Zaiten kalau Uhrzeit waktunya ya, dengan waktu ya betul. time ya, timenya. Oke. Ur itu apa, bro? Artinya berarti ur. Uhr itu artinya jam ya, jam ya. Makanya jam 2 2 Uhr ya, jam 3 3 Uhr ya, jam ya. Gua catat dulu boleh, bro? Boleh silakan. Ini provider Unitas. tulis dulu ya. Uhr ya, artinya jam.
Fertig noch? Udah, Bro. Oke, nggak apa-apa. Oh, genau. Fertig? Noch nicht? Fertig, Bro. Oke, gut gemacht. Nah, sekarang kita mendengarkan. Ya, pelan-pelan dulu kita mendengarkan. Ada di 5 Anno, welche Uhrzeit? Welche itu ya, Bro? Hmm. Welche Uhrzeit hören Sie, kreuzen Sie an? Genau ya. So, jam berapa sih yang Anda dengar? Silanglah ya. Ini ada dua pilihan ya. Zwei auswählen, ada dua pilihan ya. Apakah dia ngomongnya 14 Uhr oder 10 vor, also 10 nach 4 ya. Jadi ntar apakah dia 14 Uhr ngomongnya ya oder 10 nach 4 ya. Oke. Eins. Es ist 14 Uhr. Kedengeran oh? Kedengeran. Audionya oke. Sekali lagi ya. Nochmal. Eins. Es ist 14 Uhr. Zwei. Nomor satu dulu noh. Dapat? Es ist? Es ist. Ulang boleh, Bro. Oh, ulang oke. Eins. Es ist 14 Uhr. Dapat noh. Ah, Ja, tepat ya. Es ist 14 Uhr, richtig. Ya. Also er hat gesagt, es ist 14 Uhr. Ya, gut, kita dengarkan selanjutnya. Zwei. Der nächste Zug nach Hannover fährt um 10:07 Uhr von Gleis 8. Drei. Jetzt ist es 3:45. Gleich geht es weiter mit dem Wetterbericht. Vier. Das Konzert beginnt um 11:30 auf dem Marktplatz. Fünf. Wir bitten Herrn Müller für den Flug nach Wien
Abflug um 9:14 Uhr zum Ausgang G zu kommen. Eins, es ist 14 Uhr. 2, Der nächste Zug nach Hannover fährt um 10:07 Uhr von Gleis 8. 3, Jetzt ist es 3:45. Gleich geht es weiter mit dem Wetterbericht. 4, Das Konzert beginnt um 11:30 auf dem Marktplatz. 5, Wir bitten Herrn Müller für den Flug nach Wien, Abflug um 9:14 Uhr zum Ausgang G zu kommen. Hallo Eva, hier ist Marco. Hi Marco. Hast du am Good, gimana? Tepat sekali, benar semua, no. Ya, Oh, boleh kita buat nggak di itunya? kapan? Ini kan cuman angkanya aja, jadi kayak buat kata-kata di Tulisannya. Oh iya, jelas ya. Good. Boleh ya. Sekarang ya, ini Properly print screen dulu seperti biasa di whiteboard ya. No Hmm. ya. Oke. Good. Gimana ya? Tapi gimana tadi audionya? No, ketangkep semua? Jelas, cuman Jelas ya. cuman masih bingung, bro. Kayak tiba-tiba, hah? Udah Oke. aja gitu loh. Good. Sekarang kita tulis angkanya berapa sih yang dia bilang ya. Tadi kalau Nino dengerin dia pakai informal apa formal sih? Ada yang informal, ada yang enggak. Tepat sekali, ada yang informal, ada yang enggak. Ya, good. Ada yang informal, ada yang formal ya. Hmm. Nah, tadi tuh kalau Viersen War berarti dia formal apa informal sih, no? Biar apa? Viersen War yang tadi yang pertama. Biar sen kalau nggak salah, boleh lihat apa kata-katanya nggak, bro? Jadi Di sini. Profil lagi print screen sebentar. Sebentar, no. Belum ini ya, no ya? Belum keluar ya? belum keluar kata-katanya, cuman whiteboard. Nah, nih. Maksudnya Nino, kita mau buat kata-katanya kan ya? Iya, benar. Kan? Good ya. So, tadi dia yang nomor 1 bilangnya adalah ya as is ya here seen or. Nah, Itu formal. formal tepat ya. Karena kalau nggak formal dia ngomongnya apa? SSY or ya jam 2 gitu. Kan kadang jam 2 tuh bingung jam 2 siang apa jam 2 pagi ya. Nah, Ya, tapi bro. dia bilangnya bener-bener tulisannya ya. Ya. SS Virgin or coach. So, silakan no. Dicoba yang nomor 2 bis 5. Bitte schön. Boleh bikin dua nggak ya, bro, jadinya kayak misalkan ini kan jawabannya tadi yang Formal sama informalnya gitu. Iya. Boleh ya, silakan. Ya. Bitte schön. Berarti kalau informalnya apa ya? Jam 6. Kenapa no? Nggak bingung jam form apa informalnya, bro? Jam- Kalau informalnya dia ngomongnya langsung gini, SSY or gitu. SSY. Mm-mm. Sway kan 2 ya. Iya. SSY or. Ah. Gitu.
Oke, pelan-pelan no. Tadi yang nomor 2 itu, Es ist, mhm. es ist, 7, Es ist, 7, oke, sieben apa no? 7, berarti lewat. Oh, eh, berarti Zin, Shin, Zehn? Shin, No, enggak Shin, Shen, tapi einfach zehn. Sin, Set, zehn einfach. Sin, Zehn. Sin nach 7. Tepat, zehn nach sieben, ya. Itu formal berarti ya, Bro ya. Formal, betul, benar-benar ngikutin. Zehn nach sieben, gitu. Sin, Ingat no, enggak zehn, tapi pokoknya i-nya itu yang Ih, Nino zehn-nya itunya hilang. Langsung. Zehn, e-nya jadi panjang. Zehn, Sin, Chin zehn, nach, nach 7. iya, zehn nach sieben. Gut. Oke. Berarti kalau apa informalnya? Entschuldigung, ini udah informal no. Zehn Oh nach itu, sieben. Nih, informal ya. Kelihatan nggak? iya. Nah, lihat, karena kalau formal, ya, dia gini. Zehn, ya, Uhr, sieben. Sebentar, Entschuldigung. Ya, Gut. Nah, ini kan kalau informal itu kan menitnya dulu, ya. Maka menjadi, ya, es ist, ya, sieben. Nah, also es ist 10 nach 7. Nah, Oh iya, nah. Kayaknya lebih gampang formal deh, Bro. iya, formal mah mengikuti aja. Ya. Sama juga sih kayak bahasa Indonesia. Jam berapa? Mm-mm. Jam berapa? 14.50, 14.55. 14.50 ya. Ha. Atau 5 kurang, jam 5 kurang, 3 kurang 10. Wah, ribet. Iya ya, 14.50. Tapi Udah, kan udah. kalau ngomong sama tetangga kayaknya aneh gak sih jam berapa 14.50. Nino aja malah nggak ngerti, Bro, kalau ada orang tanya kan. Misalkan, Bang, jam berapa? 2 seperempat. Hah? Seperempat. 2 seperempat. Mikir dulu tuh, 2 lewat seperempat. 15. Kadang ada jam 2 3 perempat. Hmm. Udah kayak telur sekalian. Oke. Oke. Good. Yang nomor apa kenapa no? Nggak, udah maksudnya. Udah Oke. dicatat. Bisa. Itu Oke. Yang nomor 3 boleh? es ist. Jadi yang B ya, kalau salah. Kalau Hmm. itu eh es ist 5. Es ist 5. 5 Uhr, Uhr und 5. Coba ditulis no. Coba. Oh, sini. Atau kalau Nino susah nulis di sini pakai yang di chat aja, chat yang di sini nih. Oh, yang Chat di dicat. Zoom, ketikannya kan lebih gampang. Nanti Prof. Verly yang kopiin ke sini, ke whiteboard. Berarti
Es ist. Berapa tadi? Eh, 15.45 ya, Bro ya. Es Rushdie. ist. Es ist. 15.45. Betul. Ya. Tadi eh, itu as is ya. Kalau tadi kita dengarkan ya dia nyebutnya as is ya. Viertel, for, vier. Nah, tuh. Gimana tuh Nuh? Untuk ah, eh, formelnya. Coba. As ist. is. Und. Hmm, und. Ini nggak pakai itu dulu, Bro. Hukum lautnya. Ya Soalnya kalau nggak pakai umlaut UE jadinya ya. UE. un, unzir, ur, ur, 45 berarti un, uh, bir, un. Gini, Bro. Coba. Es ist Oh, fünf, sebentar. unzir. Ini Verli kopi dulu. Biar kita ngeliat. Es ist fünf. Ah, ini tidak tepat no ya. 15 itu 15 ya, bukan fünf. Es ist 15, 15 Uhr ya. 15 tuh funsen ya, ingat bukan Wih, funsi. Cis itu kalau puluhan ya, kalau belasan belakangan sen. Funsen Uhr, oh, no. fünf, versi. Nah, yang ininya betul ya. Nah, ini baru betul ya. Es ist 15, Funsen Uhr 10 Uhr, 45. tepat ya. Es Es ist ist 15 Uhr 45. Tepat. Ya, itu dia. 15 Uhr, 45. Ya. Und hukum laut. Ya. Gut. 15 Uhr 45. Ya. Oke. Clarno yang ini? Udah. Udah ya. Jadi ingat kalau belasan belakangnya sen ya. 15, 16 ya. Gut. Nah, sekarang yang nomor 4. Tadi kan halb. Halb berapa tuh, Nu? Hal, hal, soft. Genau, halb 12 ya. Informal apa formal tuh berarti? Ah, itu formal. Informal. Half, ya, ya, half. Setengah 12. Setengah 12 informal ya. Karena kalau kalau formal dia mengikuti 11.30 gitu jadinya ya. Nah, ini informal.
Yang umlaut itu hanya beberapa kata aja, Bro. A, Yang U, O. cuma tiga. Cuma tiga no. Balik lagi. A, O, sama U. Ingat yang waktu kita belajar alfabet? A, U itu ya. Cuman tiga. A umlaut, bacanya E, ya U, langsung. U umlaut. Tuh, O umlaut sama U umlaut. Nah, cuman tiga aja. Ya. Oke, silakan Tuno. Yang nomor 5, formelnya jadi berapa dia? eh itu berarti Swolf, Swolf, Swolf Ur, Virzich. Ah, nggak tepat. Sangat tidak tepat, ya. Ur, Zwölf Swolf. Uhr 40. Zwölf itu 12, ya. 40 40, 12 40. Eh, 30. Nah, oke, ini Bapak terus dulu ya, biar Nino ngerti ya. 12 Uhr Tuh. Huh? 30. Nah, 12 itu Hai, bahasa Jermannya berapa, no? apa, Bro? 12 itu berapa bahasa Jermannya? Swolf, Artinya apa? 12. Swolf 12. 12 ya, 30, 30 itu 30. 30. Nah, kalau kayak gini, setengah 12 bukan? Setengah satu. Iya, setengah satu jadinya. Jadi nggak tepat. Setengah 12. Tadi jawabannya A ya, Bro ya? Iya, jawabannya A. Half 12, setengah Ibu, 12. ibu Nah, sendiri. Berarti itu bukan su, eins, eins 11 berapa ya? 11 saya berapa? Bahasa Jermannya 11. Sebelum- Masih ingat no? 11? Elf, Iya. Maka elf, menjadinya apa? Elf? elf, elf, enggak. Elf what? Ini, Elf elf, what? Hmm. elf. Oh, enggak pakai sein ya, bro. Kalau kalau 11 enggak. 11, 12 enggak. 11 elf, 12 12. Dari 13 ke 19 yang pakai cen. Ya, Oh, 13, 14. Ya, elf or 30. tepat. Elf what 30. Ya, good. Pokoknya yang pakai cen itu dari angka 3. Ya, 13 sampai 19. Ya, oke. Or 30. Oke. Oke, sekarang yang nomor 5 coba no. Yang formelnya apa? Dia informelnya apa? Yang 5 ya. Hmm. 5 tadi jawabannya apa, bro? B ya, nggak salah. So, nomor 5. Un, A. informal tuh double L ya, bro? Informel ya. Double L. Double, Hmm. double. Eh, Informel. Entschuldigung. tadi jawabannya B ya, bro ya? A. Hmm. A. Hmm. Berarti formalnya hmm, 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 noin, or, noin, or, noin, or. eh, Neun what? Lagi coba diketik, bro. Oh, lagi coba ketik. Oke. Ya.
Koin per pin. Eh, Es ist 9 Uhr. Pum, 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 pum. 9 Uhr 14. Tutup. Genau, es ist 9 Uhr 14. Tepat sekali. Oke. Nah, no, ini nggak noin, tapi ini EU kan oi, bacanya noin, ya. Iya. Ya, es ist 9 Uhr 14, ya. Kadang tuh ininya suka typo aja, Bro. Typo ya dari ketikannya ya. Iya, suka typo. Oke, good. Coba latihan lagi no. Profil kasih soal ya, 3. Oke. Oke. Berarti kalau informalnya apa, Bro? So, kalau informalnya dari menitnya dulu berarti kayak gini jatuhnya, ya. So, 14 Uhr ya, nach 9 bilangnya kayak gitu. Coba gua tulis dulu. Es ist Es ist, vier ya, kurang. Es ist. nah, Oke. Noin. ya. Oke, good ya. Oke, sekarang 4 soal deh no. Nah, Catatnya di situ aja, Bro, langsung. apanya? Catatnya di sini. Boleh Nino langsung tulis di chat nanti kalau udah selesai Prof. Herli copy. Which page is S? Nah, ini. Formal, formal atau informal juga nggak apa-apa kan, Bro? Dua-duanya, formal sama informal. Ya, no. Oke. Atau yang ini ganti dulu deh. Nah, tuh silakan no. Salah. Hmm, belum apa sih?
Oke, belum dapat no. Nomor 1. Lagi ininya, Prof. Formelnya dulu. Formelnya. Oke, kalau formelnya berapa no? Formelnya fünf und zwei. 15 Uhr, Es ist fünf und hm, fünf, 15, fünf und sein, fünf sein, ja, 15. 15 Uhr 2. Ya, ingat 15 Uhr 2. Ingat ya, nggak 15, tapi einfach 15, ya. Pokoknya bisa 10, ya. 15, Good. 15, Oke, Bapak 10. yang formelnya dulu. 15 Uhr 2. Yang nomor 2 formelnya. Formelnya 19, Mhm. Es 19, ist 19, es ist 19 Uhr 20. 20 tepat, ya. Es ist yang 855. Es ist, es ist 8 Uhr Tepat. 5 und 5 und sich 55. 50, Ya, ya, es ist 8 Uhr 5 und 50. 75. Iya, tepat sekali, ya. Good. No, ini yang 3 ini, ya, dijadikan PR-nya Hausaufgabe yang informalnya, ya. Schreib bitte. Also, ada inoffiziell, ya. Yang ini ya, Bro. Yang Ya, 3 ini. yang 3 nomor itu, ya. Itu kan kita udah bikin yang officialnya, ya. Nah, Nino sekarang tulis yang inofficial atau yang nggak resmi ya, yang non formal, ya. PR-nya official, ya. Code. Kemudian itu PR-nya 3, ubah menjadi inofficialnya waktunya. Kemudian sama ini ya sudah di print screen dong. Ini catat aja, Bro. Kalau ini kan masih bisa dicatat. Oke. Oke. Sama Hausaufgabe-nya yang dihubung 10 ya. Sebentar nih, Prof. agak loading ini. Nih. Sama yang dihubung 10. Kelihatan kan? Oh? Belum, Bro. Belum. Eh, Sudah. ini ya. Yang bawahnya. Anu. Nah, yang B. Kok Zoom whiteboard? Belum kelihatan PDF-nya? Oh, udah. Nggak, Udah. soalnya tadi Bro ada kirim link kan, jadi gue buka link. Yang B-nya. Ya. PR-nya jadi B, yang ini. Ya, yang tadi. Sama yang tadi kita dengerin. Kita tadi di whiteboard. Ya. Oke. Good. Subuh ya, Bro. Ubung sebuh. Ubung sebuh. Oh, oke. Oke. Oke, Bro. Itu aja. Oke. Itu aja ya. Yang jam dulu. Yang B. Yang ini juga akan lumayan berpikir nih yang B. Yang B sama yang tadi di whiteboard ya. Dijadiin official. Ya. Inofficial ya. Oke.
Gut. Frage, Nino? Nein, Frau. Nein, Also Frage. keine Frage, ja. Okay, wir treffen uns wieder morgen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau. Dank, vielen Dank. Gerne.